नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मागाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. ओला टू व्हीलर विकपाक गोंय सरकारान घातली बंदी. गोंयभरच्या ओला ओनरांनी सीएमाक घातिल्ले गाराणे. एक्रोबॅटिक जिमनॅस्टीक आशिया चॅम्पियनशिपीक गोंय सज्ज. 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबरा मजगती पेडे म्हापसा जातली 14वी जिमनॅस्टीक. सांगेचे नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रात विकास कामांचे उक्तावण. आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली विरोधकांचे टिकेक जाप. आता खबरो विस्तारान. ओला टू व्हीलराक विकपाक गोंय सरकारान सद्याक बंदी घातल्या. गोंयभरच्यान आयिल्ल्या ओला टू व्हीलर ओनरांनी केल्ल्या कागाळीचे फाटभुंयेर ही बंदी घातल्या. वेर्णा, सांखळी आनी वाळपयच्या ओला कंपनीच्या सेवा केंद्राची सेवा आनी रिपेरिंग काम बाबत आशिल्ल्यान गोंयभरच्या ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर ओनरांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. ओला बायक्स ओनरांनी सांगला ते प्रमाण सर्व्हिस सेंटरांनी योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्निशियन, स्पेअर पार्टांचो उणाव चल्ला. तेका लागून हजारांनी टू व्हीलरी सर्व्हिसिंगा बगर कळमेत पडल्यात. कोणाकच टायमार वाहनां मेळनात. सरकारान हाची गंभीर दखल घेत स्कूटरी विकपाक बंदी घातल्या. आरसी बुकांची प्रक्रियाय उमकळत पडल्या. ऐकात ओला घेवन त्रासात पडलेल्या ओनरांचे उतफर्के. आमकां दुसरो आनी कोण आपली बायक घेवन येवचो ना ही परिस्थिती आसा. सो सीएम आफ्टर सीएम एक्शन ही टीम आयली, पूण खंयची बेंगलोर, पुणा ही खंयच्यान तरी तशी तांणी टीम धाडल्या. जेन्ना तांकां विचारलें पयर की तुमी केन्ना मेरेन आसा, ते म्हणपाले 31 म्हणल्यार आज मेरेन आसा. आनी आजून तेंचो स्कोर थंय भायर तसोच आसा बायक्साचो. सो आमचें एक्सपेक्टेशन गेलें की आतां आनी तातूंतल्यान कांय जावचें ना. बट लकीली आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान काल खुबशे युजर्सांक कॉल केलो आनी डिस्कस केलें. आनी त्या बाबतींत आमकां एक तांच्या सायडीन जो दिलासो दिवपाक जाय आशिल्लो, तांच्या सायडीन जे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली ती म्हणल्यार गोंयांत ओलाचो सेल्स सध्या बंद केल्लो आसा. तो सेल्स बंद केल्लो आसा अंटील एंड अनलेस तांचे जे नॉर्म्स आसता जे सेल्सा खातीर ते परत जाग्यार येवपाक जाय. आतां नॉर्मली तुमी जर नॉर्मली पळयलें तांणी आमचे सायडीन आतां आमचो डिमांड कसो आसा की जर तांचे इतले शोरूम आसात जाल्यार तितले मिनिमम सर्व्हिस सेंटर आसपाक जाय. जर ते वेर्ना म्हणटा मेजर हब आसा जाल्यार तो मेजर हब तुमी डेव्हलप करात, तसो करात. आमी इतले म्हयने रावल्या, 7-8 म्हयने, आनी थोडे दीस आमी रावंक शकता. बट तेंची कांय एक्शन ना, कंपनीची कांयच एक्शन ना. ही सेम जी आतां जे टीम आयिल्ली आसा तशी एक ती जानेवारीक सुमार टीम आयिल्ली अशीच गोंयांत अशेंच 15 दीस काम केलें. कितल्योश्यो बायक रिपेअर केल्यो आनी 15 दिसान गेले. तेजे नंतर त्यो ज्यो बायक पडल्या म्हणजे आतां 8 म्हयने जे आमी म्हणटा पळय, 8-9 म्हयने, सो तोच सिनारियो आतां येयला. आज आतां हे वतले आनी एक 4 म्हयने परत वतलो, परत एक टीम धाडटली. म्हणजे आमी कितें होच खेळ खेळत रावपाचो. जेन्ना आमचे 8-8 म्हयने बायक हांगा उरता जाल्यार दॅट मिन्स यू आर लुजींग युअर वॉरंटी. कोण करून दितलो आमची वॉरंटी? इतली जी वॉरंटी जी आमी लूज करता ती वॉरंटी कोण एक्सटेंड करून दितलो ना. कंपनीचे कोण मेजर ऑफिशियल्स येता कोण ना. तर आमकां इल्लेशें ल्हान गोंय जावन आमी ज्या भशेन म्हणलें की 1-1.5 हजार जर बायक तर पडली आसा, एट एन एवरेज त्या बायकाक 1.5 लाख पडटा. 1.5 लाख पडलो जाल्यार एक 15 कोटीचो आनी 15 कोटीचो घोटाळो. ते सोडून हे 20 हजार म्हणटा जाल्यार तो कितले कॅल्क्युलेशन कोट्याचो स्कॅम आसा. सिच्युएशन जर अशें आसा सांगून नजो कंपनी एक दिसाक रातोरात बंद करून वचपाक आसा. तेणे आपलो फक्त पयसो करता. ही इज ओन्ली डुईंग सेल्स. फक्त पयशे काडीत आसा. सो तो आपले पयशे करता आनी आमी खंय तरी एक 20 हजार ओला युजर्स आसा ते अशे तरी हांगा थंय नासतले. आमकां हें जमना. आमी हांगा डेली येवचे ना. आमकां कशेंच जमना. आमी एक कॉमन मॅन. आमकां एक 4 रुपया फायदो जावचो म्हणून आमी पेट्रोल बायका वयल्यान EV बायकाचेर येयले. आमकां गोवा गव्हर्मेंट सपोर्ट करतालो, तुमकां सबसिडी दितालो, सगळे सबसिडीचो फायदो घेतलो. सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी घेतली, सगळे सपोर्ट करता. सोडून ही ओला कंपनी आमकां सपोर्ट करना. आनी सगळ्यांत हायस्ट सेल्स गोंयाक ओलाचोच जाला आनी सगळ्यात त्रासांक ओलाचेच मनीस पडल्या. मेजर प्रॉब्लेम जे आसा ते कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे सगळ्या वटेन आतां बायक घालपाक लागल्या. म्हणजे बॅटरी ज्यो तेणी दिल्ल्यो त्यो बॅटरी डावन जाल्या, मोटर डावन जाल्या. ते जे जाल्यार ते मेजर युनिट आसता. सगळ्याची प्रॉब्लेम अशी की जेन्ना थंय शोरुमांत सर्व्हिस सेंटराक गेले तेन्ना तेंचे स्पेअर्स आसना, तेंचे कडेन रिपेअर प्रोसिजर आसना, तेंचे कडेन टेक्निशियन आसना. एक सर्व्हिस सेंटराचे जागे आज आल्ले माशिल्लो मागीर तो
वेर्ना गेलो, मागीर ते वाळपय गेले. तूं जर बायक घेवन गेलो मडगांव जाल्यार ते म्हणटा वाळपय व्हरून दिली जाल्यार वाळपयच्यान सांगता की परत ती वेर्ना हाड. वेर्ना आमचो व्हडलो हब जाला, नवे जाला. सो आमच्या खातीर तेन्ना एक प्लस पॉयंट दिसलो. पण जेन्ना आमी एक्चुअली वेर्ना गेले जाल्यार एक आता वेर्नाचे 4 म्हयने माहीत जाले त्या सर्व्हिस सेंटराक. अजून त्या सर्व्हिस सेंटराक सर्व्हिस सेंटर म्हणपाचे लायकीचे ना. ती फक्त एक बारीक कोणाची ऑन रेंट एक बिल्डिंग घेतलेली आसा ग्राउंड+1 आनी तातूंत फक्त एक बायक अश्यो हाडून दवरल्यो आसा. गुदांव म्हणल्यार जाता. इट्स नॉट अ सर्व्हिस सेंटर. कॉमन जी खंयची सर्व्हिस सेंटर आसा खंयचे, वेदर इट इज ईव्ही ऑर पेट्रोल ऑर, थंय तुमी गेले जाल्यार एक लिफ्टिंग बे आसता, तेंची फेसिलिटी आसता, टूल्स आसता. आनी स्पेशली ओलाचे कितें आसा तांचे स्पेसिफीक कितें तरी टूल्स आसा ते तांचे कडेन ना. आनी आतां जे एक 4 दीस पयलीं तांचे जे आमी जेन्ना आवाज केलो सीएमाक फुडें गेलो, सीएमान हातूंत दखल घेतली आनी तेणे इफेक्ट जो जालो त्या इफेक्टाचेर तांणी एक टीम आयली. ती टीम लागली कामाक. गोंय पलटी मारपाक, उडपाक आनी अजापीत करपाक सज्ज जाला. 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबरा मजगती 24वी ॲक्रोबॅटिक जिमनॅस्टीक आशिया चॅम्पियनशीप जातली. गोंयांत जावपी हे रोमांचक आंतरराष्ट्रीय सर्तीत आशियाभरचे जिमनॅस्ट आपली तांक, संतुलन आनी एकवट दाखयतले. सगळ्यांची नदर गोंयाचेर आसता, कित्याक तर हो इव्हेंट ॲक्रोबॅटिक उत्कृष्टतायेचो केंद्रबिंदू जाता. पहली बार जिम्नास्टिक्स का स्टैंड अलोन एशियन चैंपियनशिप हो रही है किसी एक, बिकॉज जिम्नास्टिक में भी 5-6 डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, बट किसी में भी ये पहली बार है कि एशियन चैंपियनशिप हो रही है. और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि ये जो इंडिया में पार्टिसिपेशन है कंट्रीज का वो मैक्सिमम अभी तक, और कंट्रीज में जहाँ जहाँ पहले हुआ है इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. इंडिया में जो ये हो रहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम बच्चे आए हैं, और पहली बार है कि हर एज ग्रुप, नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि सीनियर चैंपियनशिप हो जाती है, जूनियर हो जाती है. इस बार ये सब ऑल एज ग्रुप की चैंपियनशिप हो रही है, और मेन विमेन. तो ये हमारे लिए बड़ी हर्ष और गौरव की बात है कि हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं. Host in Goa. So there are totally 6 countries taking part. First is India, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Hong Kong and DPR, Republic of Korea. These 6 countries are participating. We have totally around 200 to 250 participants who have come along with the entire contingent. And this will be a very big boost for our Indian contingent. We have a very strong contention here. And this will, as in GFI, I would like to mention, in acrobatics is one part of gymnastics. In gymnastics, there are 5 events: artistic, rhythmic, acrobatics, aerobics, and tumbling. In that, this is one of the events of gymnastics itself. But in the last few years, gymnastics has been very popular in India because through the efforts of our president as well as Gymnastics Federation of India. We have won a lot of medals in the World Championship. Though in the Asian and in the Olympics we are yet to get a medal. But these kind of events our GFI is organizing so that a lot of international countries come and participate in India, and our Indian students, our gymnasts will get a lot of exposure to participate in the coming Asian as well as the Olympic Championships. बॉर्डरी लागच्या वाठारा कडेन चडशी आडनदर जाल्ली पळोवपाक मेळटा. सांगेचे कांय वाठार बॉर्डरीक तेंकतात. नेत्रावळी तातूंतलोच एक भाग. ह्या पंचायत क्षेत्रांतल्या सुमार 11 विकास कामांचे उक्तावण सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें. नेत्रावळी पंचायत वाठारांत सुमार 11 कडेन विकास कामाच्यो पाटयो लागल्यात. सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाच्या हस्तुकी ताचें उक्तावण जालें. कर्नाटकेच्या शिमेक तेंकून आशिल्ल्या सांगे मतदारसंघात अच्छे दिन येवपाची ही चिन्ना. म्हणूनच तर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सगळ्या विकास कामांक तेंको दिता अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. ह्या वर्साचे इतकीशीच कामां घेतली आसात. ताचे पयलीं आमी खूब मोठ्या प्रमाणात कामां घेतिल्लीं. आयज नेत्रावळी गांवांत भितर साळावलेच्या धरणाचें उदकय येता, आनीक ताचे भायर आयज अंडरग्राउंड नेत्रावळी पूर्ण पंचायत जी आसा ती आयज अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स जाल्ले आसात. म्हणजे लायटीचो लपंडाव जो जातालो, झाडां आसतालीं, वायल्ड लायफ सँच्युरी आसताली, पूण तरी आसतना आयज साळजिणी
वेल्ल्या गांवांत भितर एकय दीस लायट वचपाचो प्रकार घडना. म्हणजे अशे तरेचे डेव्हलपमेंट आमी पळयतात की अत्यंत दुर्गम भागां भितर बसून आयज हो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. आयज एखादे वेळ खुबशे जाणांक दिसतलें की हांगा डेव्हलपमेंटाक आमी आडकाठी हाडटले आनी सुभाष फळदेसाय किंवा ह्या पंचायतीन भितर कसलेंच काम जावपाक दिवचे ना असो निश्चय करून जे लोक आशिल्ले आनी ज्या लोकांनी आमचेर खूब मोठी बदनामी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, आमी तांच्या बदनामीक एक उतर जाप पुसून काडनात. आनी बरें दिसता की ज्या ज्या वेळार प्रज्योत म्हजे बरोबर फाटल्यान रावता त्या दिसा वेळार खुबशे व्हिडिओज येवपाक लागता. आयजय प्रज्योत आसा, हाच्या नंतरय व्हिडिओ जावनी आमी ते एन्जॉय करतात. कारण हे अशे ज्या म्हणजे फाटल्यान मारीत रावपाचे जांकां कांय मुद्दे ना, जे मुद्द्यांचेर येवपा खातीर प्रयत्न करतात, आमकां इन्स्टिगेट करपाचो प्रोवोक करपाचो प्रयत्न करतात. आमी प्रोवोक केन्नाच जावचे ना. तुजे व्हिडिओज कितें चलोवपाचे आसा ते लगातार चलयत राव. आमी आमची कामां लगातार करीत रावतले. तूं बदनामी करपाची ती करीत राव. आमी काम करपा भितर केन्नाच खंड पडपाक दिवचे ना. सांगे वाठारांत भितर जी हजारो कोटीची कामां आयज आमी सुरू करतात आनी ही लोकांच्या कल्याणा खातीर आसा. लोक डिसायड करतले, येता त्या निवडणुकी भितर लोक डिसायड करतले. जी पळय जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या लोकां भितर मुखार येवचे, रावचे इलेक्शनां भितर आनी आपली कॅपॅसिटी दाखोवन दिवची आनी भारतीय जनता पार्टी किंवा सुभाष फळदेसायाची कॅपॅसिटी कितली आसा ती दाखोवन दिवचे. आज हांव विचुंद्रे आमच्या ह्या देवरी ल्हानशा गांवां भितर जी लोकवस्ती आसा धनगर कम्युनिटीची, खुबश्या फावटी आमी म्हणटात की धनगर कम्युनिटीचे विशय आसात ते सुटावे जायनात. पूण आमकां आयज अशें दिसून येता की ह्या प्रामुख्यान जेन्ना सुभाष फळदेसाय भाई आमचे हांगा आमदार जाले त्याचे नंतर ज्या ज्या जाग्यांनी धनगर समाज हा जो वंचीत आशिल्लो, डेव्हलपमेंटा पासून पयस आशिल्लो, ज्या लोकांच्या घराकडे वचपाक रस्ते नाशिल्ले, ज्यांच्या घराचे छप्पर नाशिल्ले, तांकां वेगळी वेगळी स्किमीचे पाठपुरावे करून तेंचे पर्यंत पावयल्यात. जी कामां आयज संपूर्ण मतदारसंघा भितर बऱ्या रितीन काम जाल्ले आसात. आयज ह्या वाड्यार एक नवो रस्तो जाता, कितली वर्सांनी तसो रस्तो जाता, खरें उमेद दिसता. आनी हे रस्तो जेन्ना जाता तेन्ना पंच तितलोच, सरपंच तितलोच, आमदार हे मेळोन उरपा जाय. आनी तशीच आमदाराला जितली साथ जशी लागता पंचाक किंवा सरपंचाक लागता तशी कामां नेटान फुडें वयता. आनी आज जर पळोवपाक वचत जाल्यार खरें उमेद दिसता की हे पंचायती एक बरोबर 7-8 काय 10 कितली कामाची 11 कामाची एक बरोबर अशी उद्घाटन जाता आनी ही कामां सुरवात जाता. खरेंच बरी गोष्ट आसा. आनी जेन्ना सावन खरेंच मेन सांगपाचें म्हणल्यार खरें सांगता तुमकां, तुमी म्हणटले की हांव असो कसो उलयता काय म्हणून. हांव लास्ट टायमार खरें मिनिस्टरा बरोबर नासलो, पूण जे टायमार आमकां म्हाका तेन्ना अशें हेल्प करपाक लागलो, जेन्ना काम घेवन वचपाक लागलो आनी तेन्ना म्हाका तेन्ना सपोर्ट जसो केलो पळय न्हू, तेन्ना म्हाजे सुद्दां मनां अशें दिसलें की ना आमी खरें तेजे बरोबर रावपाक जाय. की हेजी जर फुडें डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार आमी तेजे बरोबर रावपाचें. आनी म्हाजी सुद्दां पंचायतीन भरपूरशीं कामां म्हळ्यार म्हयन्याक म्हाका 2-3 कामां सराच्या हातीन उद्घाटन जाता. आनी डेव्हलपमेंट जर पळोवपाक गेलो जाल्यार आमच्या सांगे तालुक्यांत इतलो जाता म्हाका दिसता आनी खंयच्याच हितून तालुक्यांत जायना. जेवणा खाणांतले नितळसाणीचे मोहिमेत एफडीएन धाड घालून म्हापशा वाठारांत रस्त्यार कुशीची खाणांची स्टॉलां बंद केली. पळयात बातमी विस्तारान. एफडीएन म्हापसा वाठारांतल्या खाणांच्या स्टॉलांचेर धाड घातली. बिर्याणी विक्रेत्यांक फुटपाथांचेर विक्रो करपाक मनाय केल्या, जाल्यार शर्मा विक्रेत्यांक नितळसाण दवरपाक सांगल्या. ह्या फुडें एफडीए रस्त्या कुशीच्या गाड्यांक दिल्ली ट्रेड लायसनां परमिशनां रिवोक करतली. सस्पेन्शन ऑर्डर काडटले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. The team has today conducted an evening inspection along the coastal belt. These are part of our inspections that we've been carrying out in the past few months, and once again we have scaled up our activities and we have checked several outlets selling biryani on the roadside. From our post checks, it has been noted that some of them have taken corrective steps, but yet few of them have gone a bit complacent. And through your channel, we want to pass a message that in this coming approaching season, no one should get complacent. We will be scaling up our checks again to ensure that all the outlets in our coastal area as well as in the city, all the restaurants, the cashew shops especially, and other street food vendors will be thoroughly checked in the next coming 1 or 2 months. Also giving an update on the cashew nuts, the poster that we have unveiled in coordination with the Goa Forest Development Corporation. We have once again commenced fixing these posters also on the cashew shops, which is the informative brochure on what are the things that the public has to look at while purchasing cashew nuts. Today's action, we have once again closed down these biryani outlets which are sitting on the roadside alongside with their vessels. Although they have corrected their hygiene in the kitchen, but we have advised them not to sit on the footpath.
because that creates cross contamination. Similarly, the ones who are sharing shawarma, we have also advised them to move into their shop vicinities, and we have also checked a few caju shops, and in one or two shops where the quality was doubtful, we have asked them to dispose the caju. So this has been a summary of the work that we have done today, and this will continue in the next 2-3 weeks. And once again, we also want to appeal to those units preparing breakfast early in the morning, which we had done around a month ago. We have got inputs that they have started again. So we would like to appeal to them not to engage in such activities and to take the requisite permissions from the FDA. And we would also like to appeal to the local body, that is the panchayats and the municipalities, to support us in this initiative. So खंयची area? Primarily आयज जे आमी केला ते आरपोरा, कलंगूट ह्या बेल्टान केल्ले आसा. CGD. And one restaurant also we have closed down. This was closed a week ago, but again we had got an input that they have reopened. So we have given them a second notice with a strict warning that if they continue operating, then we will be filing a case against them. तुम्ही त्यांचे शॉप बंद केले तरी पण बंद केला पण तांणी परत ते चालू केल्ले, giving a thing that they misunderstood certain things, but we have explained to them properly and we have given them a strict warning that if they continue flouting these norms, then we will be taking the strictest of punishments against them. आता मेनली परते तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ले आसा आनी ह्या फुडें जे कितें अशें रोड सायड मेळटले तांकां आमी स्ट्रिक्टली तांचो एक कॉम्पोजीट डेटा करून पंचायतीक दितले आनी पंचायती कडेन अपील करतले की तांचे जे कितें ट्रेड लायसन्स आसा ते तांणी रिवोक करचे आनी सिमिलरली आमचे FDA परमिशन जर तांचे कडेन आसा जाल्यार ती आमी रिवोक करतले. सो एट दीस स्टेज वी वील बी रिवोकिंग परमिशन. सो दिस इज वॉट इज द मेसेज दॅट वी वील पास, बिकॉज इन द पास्ट 4 to 5 months enough of awareness has been done to the people, but now we will be taking the next step of action, that is a suspension, revocation of licenses. म्हापशा एक व्हडलो स्फोट जावच्या आदींच बस ड्रायव्हरान आनी बशींतल्या पॅसेंजरांनी शिटूकसाण दाखयल्ल्यान दुर्घटना टळ्ळी. बशींत पेट्रोल भरतना लागिल्लो उजो वेळारूच आटोवपात हाडलो म्हणून अनर्थ घडलो ना. पळयात पुराय खबर. म्हापशेची ही घडणूक. हांगाचे पेट्रोल पंपार इंटरस्टेट सेवा दिवपी एक बसवालो डिझल भरपाक येयल्लो. त्याच वेळार कसो कितें कोण जाणा इंजिनाक अचकीत उजो लागलो. बस ड्रायव्हरान प्रसंगाची गंभीरताय मतींत घेवन पॅसेंजराचे मजतीन बेगोबेग बसींतल्या उजो पालोवपी आवतांचो वापर केलो आनी उजो आटापात हाडलो. देखून एक अनहोनी टळ्ळी. अभी मडगांव से निकला था, मडगांव से आ रहा था, गाड़ी इधर आके डीजल डालने के लिए इधर अंदर घुसा रहा था, तो ऑटोमेटिकली अंदर लगा. डीजल डाला? डीजल अभी डाला नहीं था, डीजल डालने के लिए उधर रुका रहा था मैं सामने. अभी डीजल भी डालना नहीं था. कहाँ से आग लगी? इंजन से. और पैसेंजर नहीं थे, इधर से बोर्डिंग चालू था अपना. बाद में क्या किया? बाद में उधर ये ला फायर ब्रिगेड, उसको मार के इंजन पूरा ठंडा किया. अब अकेले थे गाड़ी में? किन्नर भी नहीं थे, किन्नर भाग गया. बाद में आग लगी तो डोर भी नहीं खोल रहा है. बाद में पैसेंजर लोग ने हेल्प किया, दूसरा आदमी लोग इधर से चढ़ के उधर गया. डीजल घालपाक गेल्लो गाडीचो जस्ट अर्द पयलीं अचानक उजो पेटले बशी. बाटली हाडलो भितून मरे, त्या बाटलीक उजो पेटला. बाटली भायर मारले उरलो ना पेट्रोल पंप उजो पेटलो. उजो लागलो पेट्रोल पंपाक. पेट्रोल घालपाक गेलो तो. आनी कशी पेटली कितें? अरे अचानक भितून पेटले गाडी. कोण आसले भितून? पॅसेंजर देंवयलो तांच्यानी मागीर देंवयलो. बाटली पळय आसा पळय, बाटली कितें तें खबर ना पयलीं. गाडीन भितून गाडी बाटली लात मारलो कोणी मागीर. ते भायर पडले पळय, वास पळय बाटलीचे. सोरो आसा काय पेट्रोल खबर ना. पेट्रोल आसतलें. हय, उजो पेट्रोल नशीब बरें म्हणपाचो, खारो पेट्रोल पाचो आनी आख्खे उजो पेटपाचो. एका घरान गाडी पेट्रोल पॅसेंजर देंवयले तेंच्यानी. तरी ताका किन्नराक लागला मातसो, केस बिच जळ्ळे तेजी. गाडीक लागला सगळें. क्या हुआ? काय जावंक ना रे. काय जावंक ना? हरशीं जालें कितें? वायरिंग प्रॉब्लम आसतली, पटकन उजो पडलो. तुमी हांगा पेट्रोल घालपाक गेल्ले? पेट्रोल घालपाक गेल्ले? पेट्रोल कोण घालना? पेट्रोल स्टार्टिंगाक घालपाक पडटा, रेग्युलर ना. आतां तुमी डिझल घालपाक गेले हांगा? डिझल घालपाक गेले. मराठी राजभासा जावपाक जाय, तिचो मान तिका मेळपाकूच जाय. गोंयांतल्या मराठी मोगींचो आवाज दिवचले घुमलो. पोर्तुगीजांचे जुलमी राजवटींतूय मराठी जतनाय घेतिल्ली. आमच्या जाणट्यांनी आयचे पिळगे कडेन ती दिली
आयज आमी ती राखतात, मराठी मोगींनी सांगलें. मराठी राजभास जावची म्हण मराठी मोगींनी गोंयांत परतून आंदोलन चालू केलां. ताचोच एक वांटो म्हण दिवचले पोरण्या बस स्टँडार मराठी मोगींनी धरणे आंदोलन केलें. पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकारान शाळांच्या रुपान मराठी तिगयली. आतां तें दायज फुडले पिळगेन तिगोवन दवरपाक जाय. गोंयांत मराठी तिगली जाल्यारच हांगाची संस्कृती तिगतली, स्वाभिमान तिगतलो अशें उलोवप्यांनी सांगलें. आज जे आंदोलन चालू आहे सबंध गोव्यावर, त्याचा आम्ही पुरस्कार करतो. आम्ही सगळे इथे जमलेले आणि या मराठीला राजदरबारी न्याय मिळावा यासाठी सबंध गोवा एकवटलेला आहे. आणि सबंध गोव्यातून एकच हुंकार आहे की मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे आणि तिचा मान तिला मिळालाच पाहिजे. आमच्या पूर्वजांनी त्यावेळी जुलमाची राजवट असताना, पोर्तुगीजाची राजवट असताना सुद्धा ही संस्कृती, मराठी संस्कृती टिकवून ठेवली, त्याचे जतन करून ठेवलं आणि आमच्या पिढीकडे ती सुपूर्द केली आणि आम्ही सुद्धा त्याचे संवर्धन केलं. आज आम्हाला गर्व आहे की आम्ही ते संवर्धन करू. आज आम्हाला मराठीचा उदो होत असलेलं पाहायला मिळालं. दुसरी गोष्ट म्हणजे या गोमंतकात खेडेपाड्यात अगदी दुर्गम भागातून जिथं रस्ते नव्हते, पायवाटा बरोबर नव्हत्या, तिथं आपले पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकरजी यांनी खेडेपाड्यात मराठी शाळाची साखळी तयार केली. त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आणि मराठी टिकेल तरच इथली संस्कृती टिकेल, इथला स्वाभिमान टिकेल, इथली राष्ट्रभाषा टिकेल. हे सगळे राष्ट्र आमचे या मातृभाषेतून, प्रत्येकाच्या मातृभाषेतून जेव्हा जेव्हा संवर्धन होईल तेव्हाच हे राष्ट्र टिकेल. भारताचो आयर्नमॅन वल्लभभाई पटेल हांची आयज 150वी जयंती. ताच्या दायजाचो भोवमान करपाक आमी त्याच बरोबर एकचाराची भावना वाडोवपाच्या हेतान दिवचल पोलीस स्टेशनान रन फॉर युनिटी मॅरेथॉन घडोवन हाडली. दिवचलचे पोलीस अधिकारी, दिवचलचे ट्रॅफिक सेलाचे कर्मचारी आणि शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी एकठांय येवन राष्ट्रीय एकचार सप्तक मनयतना रन फॉर युनिटी यशस्वी केली. पळयात रन फॉर युनिटीतले कांय उर्बेभरीत खीण. आज आमचे हे देशाचे सरदार वल्लभभाई पटेल यांची बर्थ एनिवर्सरी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आम्ही रन फॉर युनिटी ऑर्गनायज केलेली आहे. आणि हो पूर्ण वीक आम्ही राष्ट्रीय एकता वीक असो मनयता आणि हो दर वर्सा मनयता. तेतून आम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम करता. तेतून शाळेच्या आमच्या कॉलेजींच्या भुरग्यांनी आम्ही सायबर अवेअरनेस प्रोग्राम केलो. दुसरे दिसा आम्ही जे टॅक्सी पायलट्स आहात तांकां आमी रोड सेफ्टी बद्दल अवेअरनेस केले. ट्री प्लांटेशन केले माझ्या स्टाफांनी पुलीस स्टेशनाचे. आणि आज तांकां एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आमी ही रन फॉर युनिटी करता. एकतेचे प्रतीक हे तुम्ही पळोवंक शकता की आज बिचोले वाठारांत आमच्या बिचोले पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ न्हू की ट्राफीक सेल बिचोलीम तेंचो इन्स्पेक्टर, तेंचे स्टाफ, म्हाजे स्पेशल ब्रांच बिचोलीम तेंचेय स्टाफ. आणि तुम्ही हे पळयता की वेगवेगळ्या स्कुलांचे भुरगे कितल्या उत्साहान ते सामील जातले. आणि आतां आमी रन फॉर युनिटी जी रन आहा आमची 5 किलोमिटरची ती आमी फुडल्या जंक्शन हायवेच्यान थंयच्यान स्टार्ट करतले. सो हेतूंतल्यान तुमकां दिसून येता की एक महान नेते ज्यांच्यानी फक्त देशाक युनायटेड करपा खातीर जे तेंचे कार्य आहा ते सदांच कार्य तशेंच उरतलें. आणि तेंचे ते कार्य फुडें व्हरपाची जबाबदारी आमी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून आमचें कर्तव्य. आणि बीइंग अ पुलीस फोर्स, बीइंग अ युनिफॉर्म डिसिप्लीन फोर्स एक मेंबर असल्या कारणान तेंचें कार्य सदैव फुडें व्हरपाचें ही आमची जबाबदारी. मडगांवची दिंडी गोंय सरकारान स्टेट फेस्टिवल म्हणून जाहीर केला. 3 तारखेच्यान फूल स्विंग हे फेस्टिवल सुरू जावपाचें आसा. ते संबंदात कसले तरी सेफ्टी मेजर घेतल्यात. कसली पावलां उबारल्यात ते दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंग वर्मान सांगले. पूण शारा भायर 2 व्हडले इव्हेंट जातात ते तेका रिपोर्टरा कडल्यान कळले. आयकात टिकम सिंगाक. दिंडी जो है स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था, तो उसके मद्देनजर रखते हुए डिटेल्ड एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने प्लान किया है. और कल कलेक्टर मैंने बाकी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, SDPO, PI, इन सब ने पूरा रूट का, मंदिर का एक इंस्पेक्शन किया था.
उसमें कुछ पॉइंट्स आए थे, तो हमने वो ऑर्गेनाइजर्स को, बाकी के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेज कर दिए हैं। और इस पूरे में जहाँ तक कि पुलिस की बात है तो लगभग हमने 110 से ऊपर स्टाफ डिप्लॉय किया है और अलग अलग शिफ्ट में, ताकि कि लोगों को कोई इसमें दिक्कत ना हो। और ट्रैफिक के भी अलग अरेंजमेंट है। जब ये पालकी लेके जाएंगे उसमें जब प्रोसेशन होगा तो उसमें सेपरेट लेन्स वगैरह का भी प्रावधान किया गया है। कई जगह नो पार्किंग जोन्स भी का उसका ऑर्डर आएगा, तो वो सारी चीज़ें हमने इसका अरेंजमेंट किया है। रास्ता कुछ बंद रहेगा सर? ऐसा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो पालकी जो निकलेगी वो रात के टाइम में निकलेगी, तो उसको मैनेज करते हुए एक लेन साइड का बंद करेंगे जिसमें कि जाएंगे, दूसरी लेन खुली रहेगी। कितने शिफ्ट रहेंगे पुलिस के? पुलिस के अलग अलग शिफ्ट हैं, जो कि उस टाइम पर जो मेन पालकी का है उस टाइम पर एक ही स्ट्रेच में पूरा किया है। बाकी का जो कि 1-2 दिन का चलेगा, तो उस टाइम पर मंदिर और उस तरीके से हमने उसको वो किया है। सो 200-300 पुलिस ऑफिसर रहेंगे लगभग। हमने 114 के आसपास डिप्लॉयमेंट हमारा पुलिस का है, ट्रॅफिक का अलग डिप्लॉयमेंट। मडगावची दिंडी गोंय सरकारान राज्य महोत्सव जाहीर केल्ल्यान येरादारी आणि सुरक्षा महत्वाची जावन रावल्या। पत्रकारांनी त्या संबंधात दक्षिणेचो SP टिकम सिंगाक काय प्रश्न विचारले। SPन सेक्युरिटी प्लॅन सांगले, 114 परस चड पुलीस ड्युटीक घालतले हेवूय सांगले खरें, पण मडगांवा भायर 2 महत्वाची इव्हेंट जातात, ताचे कितें अशें विचारतकच ताणें कितें सांगलें आयकात। सर, जो मडगांव अभी दिंडी बोला, मडगांव में टाउन भी नहीं, टाउन के बाहर भी होती है। 2 जगह का लोकेशन है, एक जो बड्डा में अतुड़ा और यहाँ पे पिंपल कटन। और यहाँ पे सर दोनों जगह में बहुत बड़े प्रोग्राम होने वाले, बड़े स्टार आने, और वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है? देखिए, हमने जो भी हम लोगों को कम्युनिकेट हुआ है ऑफिशियली, उसके बेसिस पर हमने डिटेल स्कीम निकाली है। बाकी भी इनकेस अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा निकल के आता है कि कोई बड़ा कोई आ रहा है जैसा आपने बताया, तो उसमें फिर हम फर्दर उसके हिसाब से स्कीम निकाल के अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे। वास्कोचो आदलो नगराध्यक्ष आणि आता इंग्लंड स्वीडनात कावन्सिलर म्हणून पदभार सांबाळपी इम्तियाज शेख आणि स्वीडनची कावन्सिलर आणि कॅबिनेट वांगडी इडोराबेल अमरल शेख हांचो वास्को भोवमान केलो। इम्तियाज आणि इडोराबेल शेख हांणी ह्या निमतान भुरगेपणांतले यादीक उजाळो दिलो। इंग्लंड स्वीडनात कावन्सिलर म्हणून पदभार सांभाळपी इम्तियाज शेख आणि स्वीडनची कावन्सिलर आणि कॅबिनेट वांगडी एडोराबेल अमरल शेख या दोघांचे भोवमान सुवाळ्याक दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, NCPचो अध्यक्ष जोस फिलिप डिसोजा आणि आदलो अल्पसंख्याक समितीचो अध्यक्ष नजीर खानाची हजेरी आसली। So some months back there was a situation where a young Goan who took foreign citizenship, he lost his life, and we were trying to bring the body to Goa because that was his last wish. But there was some problems from the Ministry of External Affairs. I managed to get the permission, but from the High Commission in London there were problems, and finally after a long wait, sadly the family had to bury the body in UK itself. But that gave rise to some thought process wherein I think so we can collaborate in future. Not only if somebody is deceased, but somebody is in need. Today I was there in Margaon where a young girl doing her medicine in a foreign country. It's been 3 years she has not been able to come home. So it took us a little while to find out what was the problem. It was just that procedural error what she went through, and we are going to correct. So I think so many Goans are there in UK, and we can look forward to you all to extend that help what is required. Not only in places where we require help, where external affairs of both countries are involved, but also I think so where a lot of Goans will be there, where I'm sure you all will be extending your hand in either employment or some way. घरच्यांनी वेळावेळार योग्य सल्लो दिल्ल्यान योग्य डिसिजनां घेवपाक पावलो। फामिली आणि इश्ट परिवारा मदीं जे खीण अणभवले ते कसवटीच्या वेळार उपयोगाक पडले अशें म्हणत
अस्सल मायभाषेत इम्तियाज शेखान ल्हानपणातल्या यादी उजाळो दिलो. एडोराबेल अमरल शेखाने संघर्षाचे तेंपावयल्यो यादी जागयल्यो. आहल की आमी शिकून लायफान कितें एक सक्सेसफुल प्लॅटफॉर्म क्रिएट करचें, बिजनेस करचें, कितें शिकोवप. एज्युकेशन आहल्यार आयज मनीस खंयी पावता, बिकॉज एज्युकेशन इज द की टू सक्सेस. त्या टायमार खंय आमी चिंततात, त्या टायमार आमी माडार बी चडटाले, फिलीप दाणयतालो आमकां ना पकडना. पूण as life goes on, having positive people around you helps you change that perspective of life. I am blessed and grateful to my parents, my brothers, my sisters, my sister-in-laws, my wife, my children, and all my close friends. They have always made sure that we made the right decisions in life. In school, I still remember my mom would wake me up, 4 सकाळी उठयताले शीक म्हणून. हांव आनी म्हजो भाव इकबाल बरोबर शिकताले. तो सारको शिकतालो आनी म्हाजी बूक उलट हांव न्हिदतालो लिपोवन थिंगा आनी तो फोट मारतालो म्हाका उठ म्हणटालो शीक म्हणटालो. But those are the beautiful days that I miss. However, the investment that we did as friends and families has helped us in most critical times. Let me emphasize, critical time. Lifean critical time kenna yetolno amche samada येना. But you need to be strong at that point. With God's blessings, you have to deal with it. You might not win, doesn't matter, but you have to deal and overcome that challenge. Being a woman in politics is not easy, I will not lie, but when you have the intention of doing something that is honest, that is truthful with how you have been raised, it becomes a reflection of you. So when you stand in front of a mirror every day, you are judging not only yourself, but you are also judged by your maker, God. You are judged by your family and your friends. And as a woman, it is even more tougher because you are judged even more so on a very high level microscope. However, in saying that, I have been privileged to have had a wonderful family. My husband's family, my brother-in-laws who are here today, our fathers, even though they are not here, have given us the support that we needed to be able to be where we are, to be proud Goans abroad and achieve everything that we have done because of that good intention. Many of our Goans who have made Swindon and other parts of the United Kingdom their home are working extremely hard to be able to manage not only their households in UK but also their homes back in Goa. And we see that struggle and we acknowledge them. And we acknowledge the efforts that they have made when they call UK their home. It is not easy, but we still persevere. And today, I hold not just the Cabinet Ministry portfolio for education, special needs and skills, but when I contested and won in 2023, I won with the highest number of votes in the entire Sweden. So it just goes to show that with good intention, a very good solid foundation of family, the belief in yourself and remaining true to your electorate, you can achieve wonderful, wonderful things. Thank you ever so much to everybody for coming here today. It has been a pleasure to be in your presence and I wish you everything. FID वर्ल्ड कप गोवा 2025 तालिगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात मुख्यमंत्री हस्तुकी व्हडा दबाजान उक्तावण जालें. Chief Secretary Government of Goa, Dr. V. Kandavu, IAS. President AICF, Shri Nitin Naranji. Secretary Sports and Youth Affairs, Government of Goa, Shri Santosh Sukdave, IAS. Directorate of Sports and Youth Affairs, Government of Goa, Dr. J.R. Gaudi.
Ladies and gentlemen, may this light symbolize wisdom, strength, and the enduring brilliance of India, the land that gave the world the game of the kings. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.